Каждый вечер жители Чеченской Республики успокаивает и воодушевляет чтение священного Корана. Он звучит с минаретов каждой мечети региона. ديل يزدو يختو قرآن ديوش متى ديل أغيتان إبوش بولن ديل قوي محكح مصو خينا ما بزلامز دين شول دها ير لزر ير هم نشوين ديل ديوش خين ديل سان ديوش قرآن دوي. Звучат после Корана и восхваления пророка, мир ему и милость Аллаха. Это салавату Таббия, салавату Мунджия и салавату Тавриджия. Их читали приближенные к Аллаху авлия, когда оказывались в трудной ситуации. Салавату Таббия вождал салавата шейх Сулейман Кайлу биса да Аллах Таала заркатир шах и лазаркат шолдиха на чо лазар дреза люрште вахсара ахшейдахум да цонала işte tsavayet yerşat tsavayetin şeynaha az büyüsena payamana isalvat dokşa naptes yerşe naptes ürünna işte hajdaki kalkış da qeyn qiyol yelçuyan deyli salam marşa hılsana otsun sama velerşa yok ürün ilazer dadel deydella lürşte varşa yok iş havsetçe ilazer sıkılışsana darb qıl davet nerşe ahulili nerşe xaftiçi der işte büyüsen işte salavat dokşa daviz nerşa قيم قيل يلشنا ديل السلام مارشا هولشنا وابعنا سو حاجة كيقدلش السماء ويلرشا الشاي ديتشي أزلورش يقعها حلق شين طلن بنشا يقعد شاي ديتشي خلاش أشبره وجوا صعب بوصل باوش كيرست ورد سو إمدلر الإيماني وير إشتاتنا دوش دول بيركتنا. Священное Писание звучит и в домах мусульман. По поручению муфтия каждый день в 200 домах одновременно читается полный Коран, затем делаются дуа. نجسن شيء شو عيرته بالقي ترته نجسن سنة تم قرقت نجسن دقل نسلاها غازو تعدقل نجسن خيرو على دال جرك ها إيش تدزدو هرتبين بالبال دال وينا زوش ويقين وخا تصندش ويا درجة حمولك عصود وخشة دال صوتا بالبال بهرة وصوبر شق دولش عنا ويا دال خاص تنبرس دال دعنش درته صوبر شق دولش عنا دال دين دول صوخ دهرة ويقصع راقية شغلش عنا. Аллах Всевышний говорит в священном Коране: «Воистину за каждой тягостью наступает облегчение». Также Аллах сказал: «Воистину терпеливым их награда воздастся полностью, без счета». Шамиль Ирсанбиев, Магомед Бачаев, Аслан Висхаев. Неделя.